नमस्कार गुड मॉर्निंग मु शुभम आपण देखुचंती ओडिशा न्यूज 20 चलतु जानिबा आजिर दिनर टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठारू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे सेथिपाई आपनको अनुरोध भिडियोटी को शेष जाय देखिबे और लाइक करिवे जा द्वारा आज दिनर सबुठारू टॉप न्यूज जानि परिबे। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य खबर। असमर्थ वृद्धा महिला को सहयोगर हाथ बढ़ाइले पौराध्यक्षा। बलांगीर म्युनिसिपालिटी 18 नंबर वार्ड तुलसीनगर निवासी जड़े गरीब विधवा वयस्का महिला सुमति विश्व को सहायतार हाथ बढ़ाई पौराध्यक्षा लिका साहू और तुलसीनगर पड़ावासी। किछि दिन तले उक्त महिला पुओ असुस्थ हो हस्पिटाल भर्ती होते। बलांगीर भीमभूई मेडिकल कॉलेज और हस्पिटाल रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता। पुओर मृत्यु महिला जनक भांगी पड़ते। एभली आर्थिक अभाव पुओर शुद्धिक्रिया करने को असमर्थ हो पड़ते। एभली परिस्थिति रे शुद्धिक्रिया और कार्य तुलवाई तुलसीनगर किसी सहृद लोक साहाय्यर हाथ बढ़ाई जहाँ फल गरीब लोक बहु असुविधार सम्मुखीन होती। अन्यपटे गरीब परिवार को अंत्योदय कार्ड माध्यम सरकार मागणा 35 केजी चाउल जोगाई देउथिबा स्कीम सरकार बंद कर देइचंती जहाँ फल गरीब लोकटी मागणा चाउल पाइबार वंचित होती। म्युनिसिपालिटी पौराध्यक्षा म्युनिसिपालिटी उन फंडरू सोमवार 4000 टंका चेक आकार सुमति विश्व घर आसी प्रदान करिसंती। ता सहित चाउल और अन्यान्य जिनस प्रदान करिसंती। आउ कौन व्यवस्था करा जाय पारिबो म्युनिसिपालिटी पक्षरु कराजिबो बोली पौराध्यक्षा साहू कहिसंती। अन्यपटे सुमति विश्व पौराध्यक्षा साहू को सरकार जोगौथबा 30 रु 35 केजी मागणा चाउल कार्ड खंडे तांको पई करदेबाकू गुहारी करिसंती। आसुनु जानिबा परवर्ती खबर। भारत और अमेरिका मध्य एलपीजी चुक्तिनामा। देशर शक्ति सुरक्षा को सुदृढ़ करिया पई भारतीय सरकारी क्षेत्र तैल कंपानी गुड़िक प्रथम थर पर अमेरिका सहित एलपीजी आमदानी करने एक चुक्तिनामा स्वाक्षर करिसंती। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी यही सूचना प्रदान करिसंती। यही चुक्तिनामा केवल गोटे वर्ष पर डिसेम्बर 1 रु घरे बस धर्मघट चेतावनी। आंदोलन में सामिल हेबे राज्यर 14,000 घरे बस। पुलिस को एभली क्षमता न देवाकू बस मालिक संघ दाबी करिसंती। एने सरकार को दाबी पत्र देव बस मालिक संघ। डिसेम्बर 1 रु पुलिस को गाड़ी चेकिंग दि जाइथिबा अखंड क्षमता को विरोध करुछि घरे मालिक संघ। यही क्षमता बल पुलिस पूर्वापेक्षा क्षमताशाली और अर्थशाली हेबो। मोटर व्हीकल आईन विभिन्न दफारे पुलिस गाड़ी जांच करिबो और ता उपरे जरिमाना लगाइबो जहाँकि विशेष भाव पूर्वर समस्त क्षमता केवल परिवहन विभाग और आरटीओ निकट सीमित थिला। एबे एही क्षमता ओडिशा पुलिस को हस्तांतर कर जाउथबारु याकू विरोध करिछि राज्य घरे बस मालिक संघ और अन्य गाड़ी मालिक संघ। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। हॉलीवुड जगत को शक्त झटका। आखि बुझिले लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर। ओडिशार सुनामधन्य तथा लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर परलोक। भुवनेश्वर एम्स चिकित्साधीन अवस्था देहांत होइछि। किछि दिन हेब स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न रही। लिवर और किडनी जनित रोग पीड़ित थे ह्यूमान सागर। से श्वासक्रिया जनित असुविधा निमोनिया हेपाटोपाथी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और कोआगुलोपाथी पीड़ित थे। भेंटिलेटर सहायता रखा जाइथिला। डाक्तर शत चेष्टा पर भी ह्यूमान देहांत होइछि। आज पत्नी श्रेया सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य ह्यूमान स्वास्थ्य कौन सुधार आसी नथिला। स्वास्थ्य अवस्था नहीं डाक्तर सह आलोचना करथिले मुख्यमंत्री। किछि दिन तले असुस्थ अवस्था ह्यूमान सागर को भुवनेश्वर स्थित एम्स आईसीयू भर्ती करा लिवर खराब थिया बेले किडनी गुरुतर भाव प्रभावित होता। से गत किछि सप्ताह है कटक एक घरे हस्पिटाल चिकित्सित होते। स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होबारु एम्स स्थानांतरित करा। उड़ा चलचित्र और आलबम रे बहु रोमांटिक गीत भेटी देइथिबा ह्यूमान सागर घरे घरे परिचित। ह्यूमान सागर स्वास्थ्य पर प्रार्थना करथिले लक्ष लक्ष फैंस। अधिक चिकित्सा लगी राज्य बाहर को नवाई योजना रही। एथिपाई राज्य सरकार को सहायता करने को आकलन निवेदन करते माँ और स्त्री। पूर्वर कंठशिल्पी अभिजित मजुमदार एम्स चिकित्सित होता बेले स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रही। साइबर ठकी शिकार हेले युवक। आपे आपे अकाउंट चलीगला 56,000 टंका। राज्य में पुलिस पक्षर साइबर अपराध सुरक्षा मैसेज व्यापी सचेतना चली। अन्यपटे ग्रामांचल लोक साइबर अपराधी शिकार पलटि। निकटरे भुवनेश्वर जड़े वृद्ध दंपति को डिजिटल आरेस्ट ना कोटी कोटी टंका साइबर अपराधी माने लुटि नहीं। परवर्ती खबर। शीतरे आसिब वर्षा। 22 रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप संभावना। पुणी आउ एक लघुचाप संभावना। 22 तारीख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। प्रभाव में कमिब शीत
ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କମିଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଥରାଇବ 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜଧାନୀ ଶୀତ। 6 ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ। ବଢୁଛି ଶୀତ, ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାଡ଼ ପ୍ରକୋପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଗତ 10 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମାତ୍ରା କମିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିଛି। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶୀତ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି। ଏହାପରେ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସମ୍ଭାବନା। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। 2018ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 6 ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜି ଉଦୟଗିରି 5.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା 6.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା। ଟେରର ମଡ୍ୟୁଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହରିୟାଣାର ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ଗିରଫ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା। ତାଙ୍କ ଘର ହରିୟାଣାର ରୋହିତ କରେ। ସେ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଏମସିରେ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଏକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟେରର ମଡ୍ୟୁଲ ଲାଗି ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲଜିଷ୍ଟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ ଡିଟେଲ ଆଧାରରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଜେରା ଲାଗି ହରିୟାଣା ଏକ ଟିମ୍ ଅନନ୍ତନାଗ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫରିଦାବାଦ ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ 140ଟି ମସଜିଦ, 700 କର୍ମଚାରୀ, 40ଟି ସାର ଓ ଶସ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ 200 ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ଚେର ଖୋଜିଛି ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ମାଫିଆ। 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ସେପଟେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିହାର ଗଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଗତ ଶନିବାର ବିହାର ବନ୍ଧୁକ ମାଫିଆ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ କୁମାର ଓ ଚନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ବାଇନ୍, 5ଟି ମାଉଜର, ଗୁଳି ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ବାଇନ୍ର ଦାମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଉଜର ଗୋଟାକୁ 60ରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିହାରରୁ ପିଛା କରି ଗରାକ ବେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହିରେ ଆଡ଼ି ବସିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଗରାକଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ରେଡ୍ କଲା ବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାରୁ 2 ପୁଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବେହରାମପୁର ଠାରେ। ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ରେଡ୍ ବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାରୁ 2 ପୁଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଟୋ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଉତ୍ତୁକୁଠାରେ ସମ୍ଭବରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଅଟୋ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଉତ୍ତୁକୁ ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଅରୁଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ଅଟୋ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅରୁଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, 5 ଗିରଫ। ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ 6ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 1.10 କେଜି ହିରୋଇନ୍ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ତେବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପାରିବାରିକ ଝଡ଼କୁ ବର୍ଷା କିପରି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଏପରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କିଛି ଏପରି ମତ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି।